أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli Müslümanlar, Kavliyer Mühmanlar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Şükür Allah diz, çun Allahu Azza wa Jalla de qechaz mukim volgana i miskin de qajizvay Peygamber de to'tsiq ta'alluq arzvay majlis dol. Qo'y Allahu Azza wa Jalla de chi atanwa inal harsa kam Allahu Azza wa Jalla de chi khataya chi gunahar afura ya Allah. Qiyamatini qo'cha shafaat qismetra cenneti daxil zabrika qura ya Allah. Hürmetli Müslümanlar, rekel aludna kanzaç inalata vaxtunda çına Allah patal miskindi i'tikaf ona kanzadi. İ'tikaf ima Allah patal miskinda vaxta qudum. İma şapay seyati nal çon subata her dakikada çaz suwab qada ikullah ne fikirden niyet ya. Ve inal naşidar mavlidarnik elda çi ayalarını şiirar kelda peygamber di xawa muhabbat qalurni lişanyaz ve çınan şa kelda vaxtunda abrixkalas çida çıkayar tikrari ihtiltar. Ve çaz inalatan ki şehira Masra yunri imamarni İnşallah habrçaz biraz nasihatiydi i meclis başlamış mı batal çına inşallah İslam hadis gafkuda Kur'an kelimesi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه
Astaghfirullah Rahman Gilqa çugunarilay Un razi toşid avur Amalara khunrilay Rigla fil yazlahan vay Lavaga kelimayrilay Vehen vay qadam rilay Gili avur krarilay ونرازي والتقنوي شكاي رزقي لقوني لاي هرمت الاختلاط رزق أقوزنا يبقوني لاي ونريك لاي ألودنا شوقون وين فسري لاي فيزك والله أكور جاوز كزنا أقوزوني لاي Gilqaço ya Allah, amin Allah ya Allah, amin Allah ya Allah, kabul aya ya Rabbi. Allahümme salli ve sallim ve barik aleyh. Allah te kabul ay, Allah razı koy. هذا لكهيشتي مراد مطلبة وتا طلبنا وتا الله عز وجل دي وشيرك لذا قدرة يا الله طلها داري ناسا چون توش اشتراك سوابور پیغمبر دي غفر راي حديث راي إنال اختي مجلس را ملايكرين اشتراك سوا وارك اخولا اواي انسانا سفار دا وابرنا اوازوا كنيني لكلا ألوت مير اختي ميل مجلس را مولد را الله ديزكاني مجلس را لك اخولا اوال اول دعير الله عز وجل قبول زوادب Tamam. Haki Allah hürmetli Müslümanlar ki kfida vaktunda ne dua yaraya çi vilayetle kıble batanda ustaında di mehkem kuralahana. Çaz inal atamla ki ahtı rayonda ahtı rayon din imam. Çına hada gaf guda Hüsn diye hacidis. Вышла Мишая Зугалат Ханва, ама Язуки руководитель отдел просвещения Ахцех районе. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير كزوريدز إي مجلس مبارك رأيك الله تعالى دي جزئيكي مجلس رمادنك زفني قسمت رأيك شچنا فكر قون إنسان ري الله وقتون دا سدا كورلا كچدل Уч ихтилачна изо. Салам гайла гөрүнүс сада кашмек изохи ахпа уч ихтил таджада чиарада. На чи хурмайрыз кымет авач шлакаблокал бахаханва аял келер кутуна канда умаса дүйнядин ихтил тар. Чи хипай вақтунда. Фикр ганас кайда. Зуни хакава умаса инсана чумири халунава. Вашачна рикелхки ихирми жи вақтунда мус час сад акуна чна ихтила сохи. Ана шукр кой Аллах дейз چون مسکین دیس فنازا اخیری میجی قرآن دین صد سورة خرلا چیرخانا شکر کو الله دیز زکواله یولداش دیز ایال ریز پیغمبران عمر کا چیرخانا تام سلیمان علیه السلام یوسف علیه السلام زد صد حدیث پیغمبر علیه السلام چیرخانا لهانا ایشتین اختیل تر حیف کی چه арада сада курла چه لابت ایمیل جزو но чна инал фикер ганаканда Аллаху Та'аля ди чез прегана хи возможность чез гана рикиз ният инал чез чирхаила инсана имама паджезулахана ихти маджлишезулахана чез ният гану хи и маджлистелатун валлахи и микек валлахи учи зета за көсиндет слухуда пайгамбар алейхиссалам и дунялла фи вақтунда Абу Хурайра лахудай сахаб чихи сахабрика сахабти хадас акоскана хилуда инсана пайгамбар кат имил рахаза и хаду рикел худа ревность пайгамбар алейхиссалам якеда каз авай мухаббат авай вели ва аду и колах рикева қабул жузвач идулухузу хиса қусфена базар дал джамаатар инсанар луда
без пайғамбардың ирс наследство мискинда пайыз олзу күн инер күчейрі кувакна ушсуа. Кувачвена күн кю пайны қачухана. И цунар вилубек Аллаха аптуна фене мискиндис клигзуа, о пайза шеак озочулга. Хтана клузу хидаз, я Абу Хурайра, унчи хи сахабия, начека табучи за уначес пайза шеаку начулгана. Ахпахадо хабар qola без көзуча куна хана лахаля жама, амрулузу чеза куна са инсанер улда Qur'ан келзай, моса инсанер пайғамбарни хадис ара қайза, кулай бир моса айбадат чирзай. Ва и сахаб дилухузу ки эй жамаат, эй инсанар без пайғамбарди алейхи салам, Qur'anul Kerim zlani gayri, viçin sunalla gayri, masa irs, masa naslidstvo tunani uruza. Bez küneni fena hapay uçes kaçunaç. İnşaallah, çun ha miskida hacamah dig jagena his insanlar kuy Allahu Teala de çes hapay buray. Kha inal badkhana vilik Allah tuna har insan düz khizan ve Allah hava Allah potol diyatan i majlistal iştirak. Hürmetli ustaya, zas fikir gana kanzo ki harsa insan de çöz veridas gerek ilim veri insanlarız avazla. Halal haram insanlarız çizva. Lakin hi insan ava zinah haram tir çintizay. Hi insan ava çini haram haram tir çintizay insan. Veri insanlarız çizva. Riba procentar kaço haram tir insanlarız çizva ki. Ve halal uçetani kap avu ferzer uçaretani insanlarız çizva ki. Ve ama çizka çitizva çizay Allah daldi amal avuna hak Allah keliza kudarumu. Чувалуху жезухи сабур дика ихтила жезуа, шукур дика ихтила жезуа, ва аммахи хак Аллах кардал атайла амал из валлахи читинзу чинифсиниз. Жвала пример качуза. Сализги гурцора зон хрюск фида махачкалда и чахчахр хрюк агада чкадалди сарака и каяма воз зичах машиди хани заводцу дюста хуна яма и фенса цудия. Багажик таниш эра осигжлуба акудур шер, акудур запаска, из-за чах дегиштва, ирикани кхело зулузу, я Аллах, чун ика хукумахта ишемешезва, нафтар, газар, Аллах дивири ганулузва, и на вас несчастный яма дюзарижезвач. Хики кхелко за хичах дегиштва, ахпаинк Аллах почти кхтехавар вахтунда зик или ван извахи. Сузу я Аллах, апатах фена инсан рехчизахи, са каницут километри, и хидми жусус кусан рекнва. И Аллах хақсан рек чибубайри с инсан дизни человека кунайтуш. Рукат куна автобус до шуис хкөс хабархарех хана умир хак акатмайде. Хала велик ута полканы ризни ламари фургун яна физатир. Но икон қсан Аллах акунта уна хана Аллах саргочи яма учи за козу зирикис. Без Аллаху Таala de Kur'an'da luhuz ve ki ayet. Çun luhuz ve çun Allah di kalam di yaguna insanları. Allah di luhuz ve ki Euzu billahi mineşşeytanirracim. La in şekertum la azidannakum. Sadakallahu razim. Eğer çun şükür ona skayda luhuz Allahu Teala di zakılmad ni zafruda. Biz ilk qısan Allah akuna biz hadis çun şükür ona kanzaşni. Hak Allah diz eğer çun şükür ona skayda Allahu Teala çözmad ni zafruda. Eğer şimdi dünya diye pataka kaçuna skayda, avaç şükür ki Allah diz çiğhürera, ün avaçer, ne de fu avaçer kwaler. Bir insanlarız Allahu Teala de rehet olar gano. Kaçuna skayda ciddi şehliya. Hila velik takuna rehet olar, huda stiralne maşinke avnikoz virist argano. Im dünya pataka khana skayda. Şeçni fikir gun din pataka çesik wa rehet olar gano da Allahu Teala de. Клики он güzel miskina. Любочка да лоскака мискин кайз ихтияр гузва. Аллаху Таala ди чазганохи мадрасая, чазганохи алима, чазганохи возможность и на фена динсуз инсанар хута Москва хуй Питер хуй хичка хайтани ханрис фена чи мусульмаст хайр падхана хабриз диндика акайда ихтияр ганма. Не только мусульмаст хайр, масса инсанар ди квадна чавхана чи Muhammed Peygamber'e aleyhisselam akay jezva. İlk olarak olargan insan dis hacc fiskanzwa, vaçul huzwa. Biz ilk olarak çöz akvaz Allahu Teala de çavani haber kada ey insanlar köz ispitaniye хана rehet olar. Чи bu böyle çitin vakit kana da ispitaniye ne da kada din evda vaktar. Ha çöz ispitaniye ki rehet ol. Dünya din patakani, din pataka. Хика чина шукур идета, хика час ганова возможность чина используют идета, чина хика дис фикр гадаканда. Зочида инал падхадвай имамри гзаф лухузуаде шукур ку Аллах дис чи ибле пата
Qısan da kaz, indiyət din a çox harcadı. Miskin arva çerçköyre, miskin harcazwa, imam arva çerçköyre, imam harcazwa. Ve amma ki, şaz elday mutalimat, şaz gereksin. Şimdi himişe fikir zohi masa kaskana. Çi xizanda, çi tuxumda va, çina juan xörüz kanda juan burluğu zade. Mazda juan rayonda ne kod, çaz juan kaskan zva. Akva fikir gal çaz in juan kaskun batal di, çi tuxumday, şmit insan feneta elgiyiz. Çak jehizaç, yus, ayus, kud yus fizoki jehidaç. Taksirlu uje, taksирlu viri чуня. Учись hayta çirike ha переживание, ha fikir jazaç. Hik vallahi dikani za ihirda Rus kanzaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çeçneyi virik olahra. Çeçne fikir gun adı hik on masa insanlar dindiz atom pataldi habr qili har qsan kon pataldi zahmet çubunada. Hadan daş Abu Lahab luhuzaykas ham dindal atom pataldi Peygamber aleyhisselam tarihte kitabı kizoki Ткани цуд сефердалухуда разные подходы жюрея ракозой хам дин из этого баталди. Хадас ктулме целухузай, хадас подарки аракурна, хадас Аллах ди муъжизат ар карамат ар қалурна, хадас джахним да кудай ихтилат ауна. Учись, хамиша пайғамбар ди фикирзай, ха Абу Джахл ва хакти инсанар хала дин дистатан вай, хала каб диз вай, хала Аллах ди ягун диз ва инсанар, ха бур дин диз атун батал пайғамбар ди ха инсанар ка переживат из вай. Ими шерик ха фикир вай. Ha şirik era hak Allah temiliye. Çize kudansa khoda insan. Sa seferde oldu ma yasqa khumir. Ay seferde oldu Abdullah seferde im alkaşya hamisha khozaydı. Çiha переживание чин хам атуза или се чуру дишехлежедан чуру хесе таравай. Чин хам хукудза чака. И ха вақтунда ширик era жезвохи нет чум қсан бурия а исанар пис бурия. Хака жезохи, чина кап изо якобы, чун якобы мискин дискойзо, значит, чун михи инсанари Аллах не велик, а инсанар уже все паямачер инсанари. А качны фикир на кандач. И фикир хаила, абури рик эрик, ха фикира галзо. Хак Аллах дис, күне фикир я. Дин, зуди туш, имам ринш туш, фикир туш, им дин, Аллаху Та'ala дин дия, ва вири инсанри хветун вахи, амру бил ма'руфи, ва нахи ан мункар. Qsan velik evergun ve pis veleva insanlar aqazar on patar. Vili insanlar kheva ve vili insanlar vahik wala khabar qada. Huy Allahu Teala di chaz gan ve ilim halal haram di vili insanlar iz awa ha ilim. Ha ilim ni avuzu ki chiaq olda. Huy Allahu Teala di ha ilim chirikelik aga qarawi. Huy Allahu Teala di chi metzer Allah ihtiltar qsan wala khar pis wala khirgaz ve hudwachna ihtilat sifteni sifte zawa jua amal khana ve vili insanlar hak Allah chirike kana kaldı. Hak Allah dika huy Allahu Teala ches fikir göz küme guray huy Allahu Teala de ihtimacili sar chi khvera chi kolera gzaf uray chi ilim pochuzay ve chi peygamber ka aleyhisselam gzaf chir voljaday. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı kuray, hüsnü istikha. Vap ihti, ha? Futudaydı fakkamadı. Şeyle konuşalım. Allah razı kuray, hüsnü istikha. Allah küme kuray. İke menzide vatama çaz ihti akullu ihtil teravuna. Şüphela Allah razı kuray ya Allah. Gelecekti çaz hakti alim armadni artu kuray ya Allah. Çi makandal, matandal ya Allah ya Rabbi. Gela inal çına hazur nuvay majlistir taluk yaz ihtin sa oçi Allah neva sa sual guz kanzwa ha sual diz cevap gela çına savqat ni guz kanzwa kitap ha kastes sadlaha sual guz kanzwa ki kitabran khenwa ama din di kitabra illa ki khenwa ki i dünyada viridalayni şqaq insan vujul huzu غير خكاج الله إمام غير كبير مكيد الله كم محمد Turizla. Zaçıdavul Muhammed Peygamber dedi. El-Kur'la Muhammed Peygamber dedi. Salavat tahat. Düz cevabıya naga kezmoki vaxtunda peygamber dit var ona salavat keltuvurla ham viridalayni şqaq insan huzuki
Allahu Akbar. Gila iz hadisa Peygamber dikayçına sa kitap buda savkat. Allah razı kura gila çi naşida kel zastkhari çasa mevlid kelda. Akhpaçna çi çkhibiriz gaf budinala günah gala çi. صلوا على هدينا المصطفى طه نبينا هو خير العالمين ابن عبد الله. صلوا على هدينا المصطفى طه نبينا هو خير العالمين ابن عبد الله. Ekyo galgna am dünya dis ataylam çararin çolla vela imanimi çikanam veri rasul rilay layık val vine kanam veri dalayni düzre çaz ada kalurnam veri rasul rilay layık val vine kanam veri dalayni düzre çaz ada kalurna. Sallu ala hadina al-Mustafa taha nabina huwa khayrul alamina ibnu abdillah. Khazina cumart binin iyasiyana metrin şariah del kod zavay rehber yaçi ummat din. Tohum için mikitir, darvan avay hürmet din. Havilay kazanmışna, koluk Arap halkarin. Tohum için mikitir, darvan avay hürmet din. Havilay kazanmışna, koluk Arap halkarin. Sallu ala hadinal Mustafa taha nabina هو خير العالمين ابن عبد الله. أذن لك ترفنا قنسني جلقتنا سوا أوي ورزق قد إشارة ضيقتنا إسردني في الجبريل ملايك وزرا قرنا جاخ ربي ديويتشين هزر دز أورغانا İsradini fil cibril malaik vazara qurnam Çehi Rabbi diviçin huzur des evergana Sallu ala hadinal Mustafa taha nabina Huwa khayrul alamina ibnu abdillah. Ada sürmet cağana Allah di afi valnam Ummadin veli kantir krari laygil kaçunam Am Muhammed peygamber çi sayın çehi kasyam Adana verdiz cevap gün gelin veniz valiyam Am Muhammed peygamber çi sayın çehi kasyam Adana verdiz cevap gün gelin veniz valiyam Sallu ala hadinal Mustafa taha nabina Huwa khayrul alamina ibnu abdillah. Sallu ala hadinal Mustafa taha nabina Huwa khayrul alamina ibnu abdillah. Allahumma salli ve sallim ve barik aleyhi. Allah razı kuray çaz atam ve kinal muhmayaz Kurban Hacı Ramazan ol ama Hazar поселок-ти имамия Чинхадазгал. Вот, когда, говорит, Аллах Субхану Тааля сказал малайкам, ангелам, я создал творение лучшее на свете. До человека были созданы другие творения. Но Аллах говорит, я лучшее создам, говорит. Ангелы сказали, я Рабби, ты до них создавал еще и джиннов тоже. Они сперва подчинялись, поклонялись, а потом ослушались, стали совершать нечестие на свете, проливать кровь, фитна и так далее. Потом ты их погубил, наказал их. Сейчас снова ты создаешь новое творение. Чем же оно лучше?
Аллах говорит, делайте хурмат, поклон сделайте им, говорит, этому человеку. Тогда ангелы, не возмущаясь, а интересуясь, спросили, а чем же он превосходит нас? Чем лучше? Тогда Аллах Субхану ва Тааля задал, говорит, ангелам, создал творение, вещи, и спросил ангелов, назовите это им по именам. Что это такое и для чего создано? В Коране об этом говорится следующим образом. Бисмиллахи рахмани рахим. Ва'аллама Адама асма'a куллаха. Аллах обучил Адаму, говорит, все эти названия именам обучил. Сумма а'аллахум а'аль малаикати. Затем Адаму обучил, дал знать, ангелам не дал знать. А потом, чтобы доказать ангелам, что это творение человек лучший, спросил у ангелов, предложил им, что это такое, скажите. Факаля амбиуни биасмаи хауляи. Скажите, расскажите мне об этих вещах, что это такое. У ангелов спрашивает Всевышний Аллах. Ин кунтум садикин, если вы являетесь настолько правдивы в своих знаниях и так далее, что чем Адам вы лучше если. Калю, ангелы ответили, Субханака ла ильма лана илля ма алламтана. Свят ты, я Рабби, о Всевышний, мы не знаем, кроме того, что ты нам дал знать. То есть, ангелы не могут ослушиваться, они творения, которые не устают, не нуждаются ни в чем, но их нуксан, их недостаточность является в том, что Аллах наделил их знаниями только ограниченными, малыми знаниями. И только то, что они знают, этим они увлечены, это и совершают. Отличие от человека. Аллах Субхану ва Тааля наделил человека теми знаниями, которыми не дал ни джиннам, ни людям, ни ангелам, только людям дал. Этими знаниями человек превосходит остальные творения. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит, прежде чем сказать то, что посланник Аллаха говорит, а каждый ли из нас обладает этими знаниями? Каждый ли посвятил себя изучению этих знаний? Посланник Аллаха говорит, «Ман саляка тарикан иля иль-ильми, саляка Аллаху бихи тарика иля джанна». Кто выйдет на путь изучения знаний, то, что не спаслал Всевышний Аллах, то Аллаху Та'аля наставит его, говорит, на путь джанната. Рай путь откроет ему, говорит. Почему? Как это? Вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, пришел с этими знаниями. Правильно? Первый, кто войдет в рай? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. А затем, кто попадут туда? Те, кто последовали за ним в этих знаниях. Только лишь зная это, то, что, с чем был послан посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, человек может по этой пути идти. Когда халал, харам может отличать, когда фарз, суннат может соблюдать, тогда он следует ему, правильно же? Не зная, он не может это соблюдать. Вот значит, следуя за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он тоже направляется в джанна. طه يا حبيبي سلام عليك طه يا محمد سلام عليك طه يا طبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك طه يا محمد سلام عليك طه يا طبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيني سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك طه يا محمد سلام عليك طه يا طبيبي سلام عليك
أحمد يا محمد سلام عليك طه يا ممجد سلام عليك من زارك يسعد سلام عليك أحمد يا تهامي سلام عليك يا خير الأنام سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك طه يا محمد سلام عليك طه يا طبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك من باب السلام سلام عليك يا عزي وجاهي سلام عليك سماك الإله سلام عليك يا خير الخلائق سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك طه يا محمد سلام عليك طه يا طبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك أفضل كل ناطق سلام عليك مسارة مطايا سلام عليك من رب الرحيم سلام عليك من رب الكريم سلام عليك طه يا حبيبي سلام عليك طه يا محمد سلام عليك طه يا طبيبي سلام عليك أحمد يا محمد سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله أواجه الدنيا خوفنا محمدا هرمت داي ركارس إيمان غنا محمدا هرمت داي أواجه الدنيا خوفنا محمدا هرمت داي ركارس إيمان غنا محمدا هرمت داي Evvel Adem babaçı, akbaha vadideçi, varlıkana dünyaçı, Muhammeden hürmet day. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, aleyhi salatullah. Nur gümidis akakna, iman gayb ruhtakna, baladik ay kakatna, Muhammeden hürmet day. Nur gümidis akakna, iman gayb ruhtakna, baladik ay kakatna, Muhammeden hürmet day. İbrahim ve heylatun zikirne Allah'luz Kaneş emat vaykuz Muhammeden hürmet day. İbrahim ve heylatun zikirne Allah'luz Kaneş emat vaykuz Muhammeden hürmet day. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, aleyhi salatullah. Yusuf aldatmış arına, sakuydu sam kadarına, yurçiri kurtarmışına, Muhammeden hürmet day. Yusuf aldatmış arına, sakuydu sam kadarına, yurçiri kurtarmışına, Muhammeden hürmet day. Ya Rahim çun zuvaykhık, rakur mir cehennemdiz, rakur çun cennetiz, Muhammeden hürmet day. İslam kardeşler galas, imdervişin yalvar ya, çözveri dazgafaya, Muhammeden hürmet day. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, aleyhi salatullah.
صل وسلم وبارك عليه